আইসক্রিম কামু যারা গাড়ি কইরা বেছে আচ্ছা দেখ আজকে কত কত টাকা নে গাড়ি কইরা নিতেছে দেখ আজকে এই গাড়ি আইসক্রিম বেছে আইসক্রিম दे दो 3 कितना मामू कितना है कोई रियल का 3 रियल का तुम निकल जाओ हम 3 रियल का हम 3 दिया दो 3 दे दो 3 हमरा आइसक्रीम कौन फ्लेवर खाओगे तुम दे दो एक दे दो कौन वाला मैंगो दे दो मेरे को मैंगो दे दो मैंगो दे दो अच्छा वाला दे दो मैंगो इसमें हाँ दे दो इसमें या डब्बा में इसमें दे दो कितना कितना কত করে 3 টাকা সুন্দর সুন্দর वाह কইতে ডালে দেখি দেখি এই যে দেখো कितना মামুর রে এই যে একটা আইসক্রিম 3 রিয়াল का मेरे এটা আইসক্রিম 3 রিয়াল বাংলাদেশের 100 টাকা মামা একটু তুলো এই যে আমার বন্ধু নিতে আছে শুকরিয়া মামু বহুত বহুত শুকরিয়া হ্যাঁ